الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد أشهدكم بأن لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله وحبيبه ونسأل الله أن يرزقنا محبته ومحبة من اتبعه من المسلمين أوصيكم أيها المسلمون أيها المؤمنون والسالكون بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله فإن التقوى في الصدور فأصلحوا ما في صدوركم يصلحه الله ما في ظواهركم فمن أصلح بواطنه أصلح الله ظواهره فجملوا بالأخلاق المحمدية فاستروا عوراتكم إن الله ستار فاستحيوا منه في علانتكم وفي أسراركم نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعنا إلى أعلى المقامات والدرجات المحمدية باتباع سننه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukurinya dengan menyembahnya, mensyukurinya dengan melaksanakan salat Jumat, salat jamaah, berpuasa dan lain sebagainya. Laulahu ma'abadnahu, kalau bukanlah karena ia juga maka kita tidak mungkin untuk menyembahnya. Dan syukur ini tidaklah sempurna jika tidak mensyukuri kekasihnya. Kekasihnya adalah Sayyidina Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, aksiru minas salati wassalamu alayya fi yaumil jum'ah. Perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat. Fasallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suatu kali para sahabat mendengar Nabi SAW bersabda tentang cabang-cabang iman. Beliau mengatakan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, innal iman bid'u wa sittuna syu'bah aw bid'u wa sab'una syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Rasulullah SAW bersabda, iman itu lebih dari 60 atau 70 cabang. Cabang yang paling luhur, paling tinggi, paling mulia, paling inti adalah la ilaha illallah. Sedangkan yang paling terluar, paling adna, paling sederhana adalah imatatul adha, menjauhkan barang-barang yang merusak, yang menyakitkan di jalan, anit tariq. Perhatikanlah bahwa iman itu basicnya adalah hubungan kepada Allah. Dengan seseorang mengatakan la ilaha illallah, namun buahnya yang paling rendah adalah ketika dia tidak ingin ada orang lain tersakiti. Baik tersakiti langsung dengan kata-kata, tersakiti langsung dengan perbuatan, apalagi tersakiti oleh aktivitas. Maka ikhwah sekalian, ayuhal hadirun, ayuhas salikun, ayuhal muslimun, jaddidu imanakum biqasrati la ilaha illallah. Jika ingin imannya kuat dan tinggi, jalan keluarnya hanya satu, perbanyak baca la ilaha illallah, mengerti makna la ilaha illallah, lalu ditahqiq, lalu dikuatkan, lalu diterjemahkan dalam amal harian. Dalam hal ini Sayyidina Muhammad SAW mengatakannya, as'adukum yaumal qiyamah, orang yang paling bahagia pada hari kiamat adalah orang yang paling kuat, paling mantap, paling banyak, paling mendalam mengatakan la ilaha illallah. Sehingga dalam hadis ada dua jenis minimal kalam Rasulullah SAW tentang orang, ahwal, keadaan orang yang baca la ilaha illallah. Ketika sakratul maut, ada orang yang man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya baca la ilaha illallah masuk surga. Dia sadar tidak sadar, dia berilmu tidak berilmu, dia masuk surga.
tapi ada yang lebih tinggi. Ya. Siapa yang mati, kata Rasulullah, man mata wa huwa ya'lam, atau man ja'athu sakratul maut wa huwa ya'lam. Ya. Siapa yang dia sedang sakratul maut dan dia masih mengetahui, masih ada ilmunya, wa huwa ya'lam annallaha la ilaha illahu, bahwasannya Allah tiada Tuhan selain Dia, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ini perbedaannya. Yang pertama hanya menyebutkan man kana akhiru kalamihi, siapa yang akhir kalamnya oleh orang awam, oleh para masyayikh sebagian dipahami bahwa kalau orang akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk surga, kalau tidak maka tidak bagus. Namun Imam Asy-Syibli, Abu Bakar Syibli, murid terbaik Imam Junaid, beliau ketika hendak wafat, sama kejadiannya dengan murid-murid dia setelah itu, yaitu generasi 4 generasi atau 5 generasi setelahnya, Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirruh. Di saat mereka sakratul maut, Asy-Syibli sakratul maut, Syekh Abdul Qadir Jilani sakratul maut, murid-muridnya yang tidak faham, melihat beliau hanya zikir qalbu, menyebut nama Allah di dalam kalbunya, murid-muridnya mengatakan, ya Syekh, Qul la ilaha illallah, wahai Tuan Syekh, bacalah la ilaha illallah. Apa kata Imam Syibli? Hal yang sama dikatakan oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, da'ni, ya, tinggalkan aku, li'anni ma'ahu, karena aku sedang sibuk dengannya, aku sedang membaca namanya, aku sedang menatap yang punya nama. Da'ni, biarkan aku. Maka apabila kita paham bab ini, jadi para aulia, para kekasih Allah, di akhir hayatnya dia tidak baca la ilaha illallah, tapi ya'lam, dia sadar, dia tahu la ilaha illallah. Coba lihatlah hadis Nabi. Apakah Nabi SAW di akhir hayatnya baca la ilaha illallah? Yang beliau baca ummati, ummati, tapi wa huwa ya'lam, tapi beliau punya ilmu bahwa tiada yang disembah kecuali Allah. Ada salah satu aliran yang menyimpang, ya, yang mengatakan Muhammad itu tidak sempurna. Muhammad Rasulullah itu tidak sempurna. Kenapa? Matinya baca ummati, matinya tidak baca la ilaha illallah. Ini orang baca hadis tapi tidak sempurna. Dia ingin menjelaskan ajaran Nabi Muhammad tapi tidak mengerti kalam-kalam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwah sekalian, para hadirin, para musallin, as-saimin, kita tutup khutbah ini dengan kalam Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu. Ayat ini menarik, menyebut kata la ilaha illahu 2 kali, tapi di depannya ada kalimat syahida, Allah bersaksi. Kalau bahasa guru saya yang dulu, ya, Abu Ya Hasan Basri, Allah naik saksi, ya, bahwa tiada yang berhak disembah, tiada zat yang berhak disembah kecuali zat yang dia punya sifat ketuhanan. Ya, zat, kita punya zat, makhluk ada zatnya, selain dia ada zatnya. Tapi yang ada pangkat sifat ketuhanannya hanya dia, yang bersifat maujud, yang bersifat qidam baqa, itulah yang bernama, yang bersifat dengan sifat uluhiyah. Lalu apa kalimat berikutnya? Allah menggunakan kata ataf, wa wal malaikatu, ya, dan para malaikat. Tidak disebutkan wa syahidal malaika. Dan setelah itu wa ulul ilm, tidak disebutkan wa syahida ulul ilmi. Tidak dipisahkan antara persaksian Allah dengan persaksian malaikat dan persaksian ahli ilmu. Kenapa? Karena para malaikat yang disebutkan di situ bukan malaikat sembarangan, itu malaikat karubiyin, malaikat illiyin, dan juga ulul ilm. Ini bukan orang sembarangan. Kenapa? Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Itu orang-orang yang ditinggikan makamnya oleh Allah, asbab ilmu yang Allah titipkan kepada mereka. Mereka menyaksikan keesaan Allah bukan dengan penyaksian persepsi mereka, tapi dengan pengenalan dari Allah sendiri. Inilah puncak dari apa yang dikatakan dalam puncak silsilah kita Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika ditanya, apa puncak marifat wahai Abu Bakar Siddiq?
Apa jawaban beliau? Ketika engkau mengaku tidak mengenal hakikat Allah, di saat itulah Allah akan memberikan kemakrifatan kepadamu. Maka apapun mahma tawassawarta bibalik, apapun yang terbayang tentang Allah, itu bukan Allah. Nama Allah, betul nama Allah, tapi nama Allah dia bukanlah Allah itu sendiri. Sifat Allah bukanlah Allah itu sendiri, tapi nama dan sifat itu tiadalah dia kecuali bersama yang punya nama. Maka kita berharap dengan banyak-banyak menyebut namanya, dengan banyak-banyak mengatakan Allah, la ilaha illallah dan lain sebagainya. Tuflihun, kita mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan apa? Ya, man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Ya. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang jika betul-betul cinta, dia pasti banyak menyebutnya. Kita sedang belajar-belajar cinta, kita sedang belajar-belajar mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengizinkan kita mendapatkan zauq al-iman, halawatul iman, kenikmatan iman. Maka fardu fata'alu ila ridwatin, fata'alu ila ridha, fata'alu ila hub, fata'alu ayuhal muslimun, ayuhal salikun ila mardati rabbikum. Kama qala ta'ala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, nashudukum bi an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha ayyuhal mu'minun ayyuhal muslimun haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa aqsiru min as-salati wassalamu alayhi fa inna hadha al-yawm yawm al-jum'ah faqad qala aqsiru min as-salati wassalamu alayya fa inna salatakum ma'rudatun. Faqila li Rasulillah ya Rasulullah فقد أرمت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فأيها المسلمون أكثروا من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم فإن صلاتكم تعرض عليه مباشرة بلا واسطة فصلوا وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح الخاتم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في جميع الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد كتب الأسماء والصفات كتب المكونات والموجودات اللهم صل على سيدنا محمد كما تشاء وكما ترضى كما يليق أن تصلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أدعو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخير واغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم يا غفار يا غفور يا ستار واستر عوراتنا واغفر ذنوبنا وامحو عن سيئاتنا وارض عنا يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا الله يا غفار يا غفور فاستر عوراتنا فاستر عوراتنا فاستر عوراتنا بجمالك يا الله وزيننا يا الله بنورك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وارزقنا العمل الذي يبلغنا إلى حبك اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك ولقاء حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة المحمدية على شريعة الغراء والطريقة البيضاء الطريقة الأحمدية والعرفان الأحدية بحق سيدنا محمد خير البرية وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا عليه يزدكم ولذكر الله أكبر